Ako si želite postaviti login za dvofaktorsku autentifikaciju u sustavu, to ćete napraviti tako da u front desku odete gore na 4 točkice i zatim na aplikaciju management. Ako ste application admin, ovdje ćete imati znači listu svih usera u vašem sustavu, a ako ste obični korisnik, onda ćete imati samo svoj prikaz svog korisničkog imena i to je to. Onda ćete znači klik na ovdje edit, ili ako ste obični korisnik vidit ćete edit samo za sebe. I ovdje znači imate vaše podatke. Gore na vrhu imate Enable Two-Factor Authentication. Ako kliknem na to, dobit ću neki QR kod koji moram skenirati sa mobitelom. Znači, kako bi napravio ovu dvofaktorsku autentifikaciju, moram skinuti aplikaciju koja se zove Google Authenticator sa Google Play Store ili iOS Store i onda ćete se tamo logirati sa vašim Google accountom ili bilo kojim accountom koji koristite za Google stvari. I ovdje ćete imati, kad se logirate, onda dole neki plus. I tu ćete na plusu ovoga onda imate neki kao skeniranje QR koda i kad vam to pruži, onda ćete se vratiti ovdje u front desk i skenirat ćete taj QR kod. Kad to skenirate, oni će vam dati nekih 6 brojeva, znači za upisivanje, onda ćete upisati tih 6 brojeva i samo klik na confirm i tad vam je znači dvofaktorska autentifikacija uključena. I onda klik dole na update i spremili ste svoje nove postavke. Imajte na umu da ako ste application admin, ako pokušate postaviti nekom drugom korisniku dvofaktorsku, da nećete uspjeti. Recimo ja tu za ovu kasu sad pokušavam postaviti, vidim da ovdje nema dvofaktorske autentifikacije, zato što nisam logiran ko kasa. Logiran sam znači korisnička podrška i samo sebi mogu. Znači svako sebi može samo postaviti dvofaktorsku autentifikaciju, te kad ju postavite, kako ćete ju aplicirati, tako da se odlogirate, pa se logirate ponovo i onda će vas pitati za tu dvofaktorsku autentifikaciju i onda imate znači sve postavljeno.